Bonjour, bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Today we're going to learn words related to soccer, or as they call it in England, football. D'accord? So many of you might be stuck in France, or you live in France and you're stuck in that soccer culture. Therefore, you have to know those soccer terms if you want to survive in that environment, which can be hostile at times. Anyway, c'est parti, vocabulaire lié au foot. Numéro 1. Un terrain de foot. Un terrain de foot. Pronounce faster. Un terrain de foot. Un terrain de foot. Un joueur. That's a male player. Un joueur. Une joueuse. Female player. Une joueuse. Un attaquant. And I'm making the liaison between the N, which is usually silent, and the A. Un attaquant. Un défenseur. Un défenseur. Un avant-centre. Un avant-centre. Un milieu de terrain. Pronounce faster. Un milieu de terrain. Un milieu de terrain. Un gardien. The whole name is un gardien de but, which is really pronounced un gardien de but, knowing that un but is a goal. Un but. That's the same as a goal in life. Un but dans la vie. So un gardien de but is a goalkeeper or a goalie. Un gardien de but. Un coup d'envoi. Un coup d'envoi. Un penalty. Un penalty. Un corner. Un corner. Un arrêt. Un arrêt. It's like un arrêt de bus, a bus stop. D'accord? Un arbitre. Un arbitre. Une tête. Une tête. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Une faute. Une faute. Un carton jaune. Un carton jaune. Un carton rouge. Un carton rouge. Le banc de touche. Le banc de touche. Pronounce faster. Le banc de touche. Il est sur la touche. Il est sur la touche. Une touche. Une touche. La surface de réparation. La surface de réparation. Les gradins. Les gradins. People also talk about les tribunes. Les tribunes. Some people use it in the singular and say la tribune. La tribune. But usually it refers to a specific part of the stands. D'accord? Un match à domicile. Un match à domicile. Usually the word domicile is the kind of technical administrative word that you would see in paperwork. Your home address. Adresse du domicile. So there you go. Un match à l'extérieur. That's the official term. Okay, un match à l'extérieur. But people really call it un match extérieur without any preposition or article. Un match extérieur. La mi-temps. La mi-temps. La première mi-temps. La première mi-temps. La deuxième mi-temps.
La deuxième mi-temps. Les prolongations. Les prolongations. Le temps additionnel. Le temps additionnel. Make sure you pronounce a solid S on additionnel. Le temps additionnel. Un remplaçant. Un remplaçant. It's the same word as a substitute teacher. Un remplaçant. D'accord? A sub. La Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Le championnat de France. The 2 is swallowed, okay? Le championnat de France. En première division. En première division. Le classement. Le classement. Le haut du classement. Le haut du classement. Remember, the H is silent, the T is silent, the AU is pronounced like an O. So just a O. O, French O. Le haut du classement. Like a top that you wear. It's un haut. Le bas du classement. Le bas du classement. La FFF. La FFF. La FIFA. La FIFA. And last but not least, our very infamous headbutt by Zidane during the 2002 World Cup final. Unfortunately, but it became famous thanks to him. Anyway, that's un coup de boule. Un coup de boule. That's it for today. I hope you enjoyed this video. If you liked it, please like it. If you want to subscribe to this channel to get more, please do so. Share this video with your friends. And if you have comments, please post them below and I will see you soon for another video. À bientôt. Salut.